de la palabra de Dios. Y no te olvides, cumple tu misión y comparte la transmisión. Muchas personas serán beneficiadas escuchando el mensaje de salvación. Mateus capítulo 16, versículo 13. Una iglesia firme. El tema que Dios nos dio inspiración hoy para estar hablando o que es las características de una iglesia firme. Aleluya, fuerte, sólida. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quem já encontrou, diga amém. Mateus capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos dando glória, glória, glória. Dios mío, aquí estamos, Señor, para ser fortalecido. Mira, habla, Señor. Queremos ser una iglesia firme, valiente. Dios de la gloria, habla al corazón de cada uno de nosotros. Aquí estamos para aprender. Decir, oh Cristo vivo, oh Cristo poderoso, abre nuestro entendimiento. Habla, Señor, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, vem iluminando, vem, Senhor, vem iluminando a nossa mente para entender os mistérios profundos de tu palavra, Alabasuribicalamaia, Alabasuribicalamaia. Gracias, Senhor, gracias, amém e amém. Tome su lugar, queridos hermanos. Un aplauso bien fuerte. Oriclamanayas. Queridos hermanos, muchos se han equivocado en este texto bíblico. Muchos se han dado una interpretación distinta
a lo que Cristo quiso hablar. Jesús preguntó para sus discípulos, diciendo ellos allí, y hablaron, respondieron la pregunta de Jesús. Jesús dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí los discípulos respondieron: mire, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Juan Bautista, algunos dicen que tú eres Jeremías, algunos de los profetas. Ahí él habló: ¿y ustedes? Esto es lo que ellos están hablando de mí. Ahora yo quiero saber, ¿y ustedes? ¿O qué que ustedes pueden hablar de mí? Gloria a Dios. Hermano, Dios, aquí está la gracia de Dios. Pedro era o discípulo mais, hermano, vamos dizer, que tropeçava, que falava às vezes qualquer coisa que, entende? Pero em este dia, não foi Pedro que abriu sua boca, aleluia, foi o Espírito Santo que falou na boca de Pedro, aleluias. Respondendo Simão Pedro, disse: tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, esto es tremendo, porque Pedro no estaba hablando en la carne. Las profecías bíblicas hablava de un hijo del hombre, hablava de la venida de Mesías. Y en aquel tiempo, hermano, muchos falsos Cristo ya había se manifestado. Muitos falsos profetas já havia se manifestado, muitos falsos Cristo já havia venido dizendo que ele era o Messias, mas eram falsos, não era verdadeiro. Agora, quem estava ali delante de los discípulos era o verdadeiro Messias, el verdadeiro Cristo, Hijo de Dios. E hermanos, pero algunos dan la interpretación, aí quando Jesus habla, dizendo, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque não te revelou carne nem sangue, sino mi Padre que está en los cielos. E agora Jesus habla: e eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificaré mi iglesia, e as portas del Hades não prevalecerão contra ella. Muitos hermanos aqui dizem que Jesus estava falando que Pedro era, alguns daqui, Pedro era o fundador da igreja, que Pedro é o fundamento da igreja. Não, meu irmão, Jesus estava dizendo que o fundamento era aquilo que Deus havia revelado para Pedro. Él es la roca no es Pedro, la roca no es Pablo, la roca no es nenhum profeta, no es Elías, no es Jeremías, la roca, la iglesia está edificada sobre la roca que es el Cristo, Hijo de Dios. Aleluya. E cuidado, hermanos, que algumas igrejas
niega que Cristo se hizo carne, que Cristo es el Hijo de Dios, niega diciendo que usted tiene que se bautizar solo en nombre de Jesús, que no existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Dios é uno solo. Ele se manifestou como Hijo, Ele se manifesta como Espírito Santo. Isto é doutrina antibíblica. La iglesia está edificada sobre el Hijo del Dios viviente, que se hizo carne y es Dios. ¡Ay, la maya, la maya! Él es Dios. Hermano, la iglesia no está edificada sobre un hombre. La primera característica de uma igreja firme é uma igreja que tudo que se predica leva al fundamento, a Cristo. Usted não está aqui para ser fundamentado em nenhum homem. Y la prueba nosotros tenemos, hermanos, que nuestra fe no está fundamentada en ninguna cimentación de hombre. Hermanos, si usted no sabe, voy a aprovechar esa mensaje que tiene mucho a ver a respecto de la cimentación. Hermanos, no sé si usted sabe, aquí en esta construcción hubo un grande erro del ingeniero estrutural. Un grande erro. Él erró la cimentación, los fundamentos, las zapatas de esta construcción. Y lo peor, que nosotros ya estávamos construindo e já estava todo o sótano abaixo construído e já estávamos construindo aqui para arriba. E vino um engenheiro e disse: ei, ustedes estão construindo com um erro de cimentação. Ustedes necesita verificar porque las zapatas, el fundamento, la cimentación está menor. Y por toda la construcción, los pesos, las cargas, esta zapata debería ser mayores. Wow, hermano. Tuvimos que parar toda obra e ir allá na cimentação. El engenheiro, outro engenheiro vino, hizo todos os cálculos e falou: las zapatas de ustedes tienen que ser maiores. Ustedes tienen que colocar mais fierro. E o que tuvimos que fazer? Demolir toda a cimentação, toda zapata, y colocar el fundamento, la zapata cierta, tamaño cierto, para que esta construcción no caiga. El ingeniero dijo: mire, si ustedes siguen así, viene un temblor y tumba todo. Y tuvimos que trabajar, demolir todo abajo y colocar todo o que el ingeniero dijo que debería tener la cimentación para el edificio soportar sismo, temblor y sacudir y no caer. Amén. ¿Está entendiendo? Donde usted tiene que estar fundamentado. Una iglesia firme, ella
está fundamentada en Cristo Jesús, la roca eterna. Él es el Hijo del Dios viviente. Solo Él puede te sustentar, Ramaquela Maya. Solo Él. No siga hombre. No siga hombre. Bueno, dice la Biblia, claro que nosotros tenemos que imitar los hombres de Dios, pero usted no está aquí para estar fundamentado en otra persona, no ser la persona del Hijo de Dios viviente, el Mesías. Aleluya. Y Él dijo, aleluya, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta revelación, vosotros piensan que yo soy Elías, un profeta, pero no, yo soy el Hijo del Dios viviente y vengo a fundamentar y vengo a edificar, vengo a levantar mi iglesia. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, todo que nosotros predicamos aquí, la alabanza. Oye, hermano, escúchame. Hermano, tem alabança, hermano, que não leva a pessoa ao fundamento que é Cristo. Tem alabança que alaba a Ele. E tem alabança de vingança. Você já escutou aquelas alabanças de vingança? Ai, aquele que me perseguia, agora me vai ver allá arriba e ele abaixo. La sangue de... Que é isto, hermano? Hermano, todo que se hace en este púlpito tiene que ser para ir para el fundamento. Gloria para el fundamento. Gloria para aquel que edifica la iglesia. Se usted vai alabar a Deus, você tem que levar gente hoje a ir ao fundamento, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Não é para, uau, como ele canta bonito, uau, como ele predica bonito. Não, 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 não. Todo que nós hacemos deve ir levar a la persona al fundamento, a Él. Él es la roca. Él es el fundamento. Él es el cimiento. El Hijo de Dios que se hizo carne. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, hermano, não aceita essa doutrina dos unitários aí, bautismo só em nome de Jesus. Isso é tudo herejia. Herejia. Cristo es el Hijo de Dios. No es que Cristo, y Él es Dios y es Hijo de Dios. Y acabó. Essas coisas que Dios se manifestou en el Hijo, y Dios es el Espíritu Santo, y Dios es Jesús. No, no, el Dios Padre, el Dios Padre, el Dios el Espíritu Santo, el Dios el Espíritu Santo, y el Dios Jesús es Dios Jesús. La iglesia está fundamentada sobre la revelación bíblica. Amén. Y la palabra de Dios, entonces una iglesia firme, ela está fundamentada en Cristo, la roca. Amén. Y quiero también ahora ir para a segunda característica de una iglesia firme. Ay, 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 ay. Esta é para nós outros, hermanos, pastores. Uma igreja firme. ¿Puede hablar? Vai ser para nós outros. Vou ter que predicar para mim hoje. Uma igreja firme tiene un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Una iglesia firme, los diáconos, los presbíteros, los pastores, los que cantan, los que, todo personal de la iglesia.
personal, todos aquellos que están delante de la obra, sea cual sea, se va a cuidar los niños, se va a evangelizar, se va a alabar. El requisito número uno de una iglesia firme es que todos deben estar llenos del Espíritu Santo. Iglesia firme, el liderazgo son llenos del Espíritu de Dios. Es la característica de una iglesia firme, fuerte, y donde nosotros encontramos Lucas capítulo 24 versículo 49, dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hechos capítulo 1 versículo 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el último de la tierra. Amén. Hermanos, mire, las personas les gusta de cuestionar. Mire, Jesús hablando de una promesa maravillosa y uno preguntando ali sobre las escatologías. Jesús, ¿y cómo? ¿Y Israel? Hermano, tem cosas de la Biblia, hermano, que yo tengo minhas opiniões, hermano. Tem cosas de la Biblia que eu nunca vou predicar aqui no púlpito. Por quê? Porque tem montão de teoria. Nada contra quem predica escatología, y amo quien predica, pero yo tengo cosas de la Biblia, porque si yo predicar, yo voy a tener que dar todas las líneas de visiones e interpretaciones. Amén. Y tem cosas que Dios guardó para él. Y aquí tenía uno que queria discutir teologia com Jesus. E Jesus, e los tiempos? Jesus, mire, não toca, ustedes quedar sabendo de tempo. Ustedes têm que receber o poder de Deus. Vai receber poder, vai receber graça. Irmão, se você quer conversar comigo de Bíblia, vamos conversar, mas não venga discutir, querer discutir Bíblia comigo. Discutir. Quem tem razão, quem não tem razão. Então vamos orar, hermano, porque há coisas na Bíblia que Deus guardou para ele. Os homens imaginam, pode ser isto, pode ser aquele, ou não pode ser nenhum. Amém? Vamos quedar com as coisas reveladas. E hermano, a Bíblia já tem muitas coisas que nós sabemos e não obedecemos. E por que queremos saber mais se já não obedecemos nem as que são reveladas? Amém? Obedeça, hermano, lo que Deus já te revelou claramente. Há coisas na Bíblia, hermano, que não há dúvida, Deus nos manda. E um dos mandatos é: llenai-vos, llena del Espírito Santo. Não queda aí discutindo questões que não vai trazer edificação. Amém?
Ah, será que vai haver salvo depois, salvo antes, salvo não sei o quê? E que o número da besta, quem vai ser? Tá bem, vamos, predique. Nunca vou proibir nadie de predicar escatologia. Cada um queda com seu dom. Amém? Quem entendeu, diga amém. Pero eu deixo coisas que eu não vou predicar, deixo que outros prediquem. Amém? Por quê? Cada um quede no seu dom que Deus colocou. Pero todo tem que levar, todo que se hace em um púlpito e uma igreja, tem que levar a edificação a la roca que é Cristo Jesus. Tem que levar a Cristo. Tem que levar a Cristo. Aleluya, glória a Deus. Então, hermano, allí tinha alguns que estavam querendo discutir com Jesus coisas de tempo. Então os que havia reunido le perguntaram, dizendo: restaurará o reino de Israel em este tempo? Ele les dijo: não os toca a vosotros saber os tempos, as sazones que o Padre puso a su sola potestad. Amém? Hermano, há pessoas que se colocou a questionar: não, Cristo vai venir em tal dia, tal fecha. Pare com isso, hermano. Não, isso é heresia. A Bíblia não habla de quando Cristo vai venir. Então não entendo por que está você dizendo: não, Cristo vai vir no ano que vem. Não. Desde o início, quando os apóstolos começaram a predicar, para eles Cristo venia aquele tempo. E sempre que nós predicamos, temos que Cristo viene hoje, viene agora. Não sabemos o dia, não sabemos o momento, pero que Ele viene. Amém. Pero nadie pode dizer: mire, Cristo vai venir sábado. Amém? Repreende que é falso profeta. Amém? Não sabemos o dia, não sabemos a hora, pero que sim sabemos que temos que estar em la roca, em fundamento, em Cristo, esperando sua venida. Oh, glória a Deus. Então, uma igreja firme, ela tem liderazgo lleno del Espírito Santo. Requisito para todos que querem ministrar, querem ser líder de jovem, líder de niño, líder não sei do que, líder para cuidar os banhos, líder para recorrer ofrenda, seja lleno del Espírito Santo. Amém? Você não pode passar com alfolia e a pessoa mira: misericórdia, essa pessoa me mirou e nem. Por quê? Porque as pessoas, você tem que, todo que você fazer, tem que estar com a graça de Deus. Amém? Tem que estar com a graça de Deus. Quando passa a alfolia, a pessoa mira para você: não, eu vou ofrendar mais, está cheio de poder, mais. Agora tem pessoa que passa salva, mano, a pessoa: eu vou ofrendar porque o pastor está pedindo, porque ela me mira com a cara feia, tipo assim: dá, senão tu muere. Não, hermano, hermana, passa al folia lleno del Espírito Santo, mirando para o rosto: Deus te bendiga. Todo devemos fazer com a llenura do Espírito Santo. Amém. Imagine, hermano, um porteiro de la igreja sem o Espírito Santo. ¿Qué veniste a hacer? Aqui não é tu lugar. Você é muito pecador. Não. Imagine o porteiro lleno do Espírito Santo. Entra o pecador e já tem um encontro com o Espírito Santo na porta da igreja. Aleluia. Aí já quando saluda assim, ele já sente algo assim: oh, que tremendo, nunca recebi um saludo deste. Amém? Todos devem, se queremos ser uma igreja firme,
todos nosotros debemos recibir. Cristo dijo a sus discípulos: ustedes no van a salir a predicar, a ir. Ustedes primero tienen que ser revestidos. Primero ustedes tienen que recibir, para después ustedes ir dar. Primero reciba el revestimiento. Aleluya. Y hermanos, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, a nuestra vida não é comum. Ella passa do ordinário ao extraordinário. Amém? Aí você começa a hacer coisas que você diz: uau, como que eu hice isso? Aí você vai dizer assim: verdade, não fui eu, foi o Espírito Santo em mim que ha hecho. Porque quando estamos llenos del Espírito Santo, mire o que dice la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto que Cristo quiera en la vida de sus líderes, de sus discípulos. Esto, los frutos del Espíritu. Aleluya. No estamos aquí, hermano, para que nos sirva. Você tem que ser, usted está aqui para servir. E principalmente nosotros líderes não venimos, Deus não nos levantou para que a gente, quando nosotros passe, comece a dizer: oh, não, hermano, não. Aqui quem é digno de toda adoração, de toda glória, uno solo, aquele, el Cristo, Hijo de Dios viviente. Él, nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu para tener un liderazgo efectivo, ejemplar, para sermos verdaderamente una iglesia firme que marque la diferencia. Segundo, gloria a Dios, una iglesia firme tiene mensaje de sana doutrina. Una iglesia firme tiene fundamento, tiene principio. Una iglesia firme significa que tenemos creencia arraigada en la palabra de Dios que se enseña en las sagradas escrituras. Nuestra doctrina está fundamentada en las sagradas escrituras. Tenemos convicción de lo que nosotros predicamos y vivimos lo que predicamos. Amén. Una iglesia firme não pode predicar uma coisa e viver outra. Amém? Predica contra adultério e o pastor adulterando. Predica contra mentira e os líderes mentindo. Predica contra roubo e os líderes roubando. Não, hermano, isto não. A mensagem de uma igreja firme é que nós temos convicção de nuestra enseñanza. Nosotros estamos sujetos a nuestra enseñanza. No es. Usted no puede cambiar. Nada contra los hermanos que toman el vino. Si ellos toman el vino, ahí usted no tiene convicción en la sã doutrina. Ah, pastor, ahí usa a Biblia. Yo saí con un beberrón. E a Bíblia diz que Pablo, ele se hacía de judío para ganhar judío. Usa a Bíblia da maneira que ele quer. Então eu quis me fazer também de bebedor para ganhar o bebedor. Então eu bebi com ele. Hermano, que tipo de doutrina você está obedecendo? Você tem que ter princípios, convicção. Em todo lo que nós predicamos, temos que ter convicção. E mesmo que venga quem venga, um pouquitito. Não. Eu não
participo de esto. ¿Por qué? Porque esto es mi sã doutrina que yo aprendí. Amén. No cambie. Entonces una iglesia firme, ella tiene una mensaje cristocéntrica, bibliocéntrica, y sus miembros obedecen. Y los líderes obedecen. Amén. Gloria a Dios. Esta es la iglesia firme que está fundamentada sobre la roca. Vive el evangelio de Cristo. Ahí, cuando el mundo mirara a nosotros, no necesita nosotros abrir la boca. Ellos verán el evangelio de Cristo en tu vida. En tu vida. Entonces una iglesia firme tiene un mensaje de sana doctrina. Tenemos que tener convicciones y no podemos claudicar. Amén. No podemos estar claudicando. Un día es pecado, otro día no es pecado. Amén. No es así. No es así. No. Aquí nosotros tenemos esta sana doutrina. Mas un poquitito. Pablo dice que para sanar el estómago. Pablo disse que pode um pouquinho por causa da enfermidade. Pastor, estou enfermito. Aleluia. E aí? Então, não é uma igreja firme que os membros estejam claudicando, o líder esteja claudicando, o líder predica uma coisa hoje, amanhã predica outra, vive uma coisa hoje, amanhã vive outra. Não. Igreja firme, ela permanece na roca com as enseñanças bíblicas hasta a venida de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Assim, hermano, as pessoas querem justificar. Me vino um jovem pedir um conselho para mim. E ele disse: pastor, eu peleei com minha pareja. Peleei com ela. Ela queria sair à noite. E eu lhe disse: não vai. Aí, pastor, assim, pastor. Mire como ele me falou. Aí, pastor, assim. Como uma hija minha, lhe dei um golpe. O quê? Não, pastor, é como um hijo, como uma hijita, a sangue de Cristo tem poder. Que é isso? Que é isso? Querendo justificar uma coisa, não, isso não está certo. É tu pareja, como que você vai? Não, pastor, é porque como hijita. Não, sangue de Cristo tem poder. Isto não está certo. Não, hermano, muita gente querendo justificar suas heresias, suas desobediências a Deus. Não. Se sujete a la palavra de Deus, al mandamiento de Deus. Aleluia. Não esté haciendo cosa que te conviene. ¿Por qué existe tantas sectas heresia que usa a Bíblia? Usa a Bíblia. Pero nosotros não estamos aqui para usar a Bíblia da maneira que nosotros queremos. Nosotros estamos aqui para sujetar-se a la palavra de Deus, a la sana doutrina, a la roca, al fundamento, a Cristo Jesús e obedecer a Él. Una iglesia firme es una iglesia que se manifiesta en fe, en oración y adoración. Amén.
Una iglesia firme es una iglesia que camina por fe, camina en oración y camina en adoración. Amén. La iglesia tiene que tener estas características. La iglesia, los líderes, todos tenemos que tener una fe cristocéntrica, bibliocéntrica, una fe fundamentada sobre la roca. Pase lo que pase, usted no debe moverse ni para la derecha ni para la izquierda. Una fe viva, una fe eficaz. Amén. Una iglesia firme es una iglesia que vive abundancia de oración. Poca oración, poco poder de Dios, hermano. Los ángeles, imagino, hermano, que está allá en el cielo, un mirando por cara de otro. ¿Qué pasa con aquel pueblo? Nosotros podemos, todo flojo. Nosotros queremos trabajar. Poca oración, hermano. Los ángeles, Dios está allá, los ángeles parados. Amém? ¿Por quê? Porque a igreja não está orando. Que vamos colocar o exército, vamos ligar a terra com o cielo com a terra, através da oração, da adoração, da fé. Oh, glória! Glória a Deus! Vamos, hermano, vamos fazer que o cielo baje. Pero como se nosotros com la flojera, não há fé, não há oração, não há adoração? Hermano, igreja não é teatro, igreja não é cine, igreja é um lugar para adoradores, para gente que quer adorar em espírito, em verdade. Igreja não é teatro, igreja não é cine, não. Amém. Então, uma igreja firme é uma igreja que se mueve por fé. É uma igreja que está em oração. E uma igreja que adora a Deus. Adora a Deus. Se o músico está cantando, você tem que estar. Você não vino para escuchar ele, você vino para adorar a Deus. Vamos ser uma igreja de fé, vamos ser uma igreja de oração, vamos ser uma igreja, aleluia, de adoração, para ser uma igreja firme, que está fundamentada. Glória, glória. Uma igreja firme, mano, é uma igreja que tem a mão aberta. É uma igreja que quando você foi bautizado, aunque tu não levasse a bilheteira, pero também você sepultou tudo, se converteu a bilheteira. Tem gente que só converte ele, a bilheteira não se converte nunca, hermano. Mano cerrada. Não, hermano. Uma igreja firme é uma igreja que ofrenda, que ajuda a obra de Deus. Abre la mano para estender el reino de Dios, para que la palabra de Dios corra. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 9. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dê como propôs em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama al dador alegre. Tenemos que nos alegrar, hermano, con los diezmos, con las ofrendas. Esta es la iglesia firme. Amém. Igreja firme aquella. Não é, hermano, esse templo.
Esse templo, hermano, segundo Coríntios capítulo 9, versículos 6 y 7. Hermano, la iglesia no es ese templo. Nosotros construimos un templo para que la iglesia de Cristo esté dentro de ese templo. Amén. La iglesia no es esto. Cuando Cristo venir, el templo da gloria va a quedar. ¿Y quién va a subir? La iglesia que congregó aquí. Esa iglesia que perseveró. Esa iglesia que dizimó. Esa iglesia que adoró. Esa iglesia que guardó la santa doctrina de Jesús. Esa iglesia que vivió la santidad de Dios en la vida de ella. Esa iglesia que fue testigo a todas las naciones que Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos son iglesias de Cristo? Todos nosotros somos iglesia del Señor. Algunos son un poquito mayor, como el hermano aquí, una iglesia un poco grandota. El hermano consejero Cablo es una iglesita un poco pequeñita, pero lleno de Dios. Lleno de Dios. Tanto el pequeño, el grande, importante estar lleno de Dios. Tem unas aqui que parece uma catedral. Não importa o tamanho, o importante é que nós seamos igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Oh, glória. Templo del Dios viviente. Templo del Espíritu de Dios. Aleluya. Glória a Dios. Una iglesia firme se manifiesta los dones del Espíritu Santo. Hermano, imposible que usted no tenga por lo menos un don. Amén. Todos que están en el cuerpo de Cristo, que son miembros del cuerpo de Cristo, tienen dones. Y toda la iglesia tiene que estar haciendo algo, porque usted no fue llamado para ser servido. Usted y yo, los líderes, los pastores, con más razón nosotros, no fuimos llamados para ser servidos. Me gusta assim quando os hermanos vienen, pastor, eu quero te levar a maleta. Mas eu posso levar, hermano, tranquilo, tranquilo, porque eu vengo para servir, não para ser servido. Amém. Vengo. Toda a igreja tem que estar com este espírito. Venimos a Cristo para seguir su ejemplo. Y el ejemplo de Cristo es servir. Lo que usted está servindo en la iglesia? Pastor, estoy allí en la esquina distribuyendo un volante. Amén, está sirviendo. Pastor, estoy allí ayudando a cuidar el baño de la iglesia. Está sirviendo. Pero no te quedes con los brazos cruzados. Una iglesia firme, todos los miembros tienen una función. Aleluya. Puede aplaudir a Cristo Jesús. Romanos, y ya voy a terminar, oyentes, abra su Biblia, usted que me escucha, usted que está aquí. Romanos capítulo 12, versículos 6, 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermano, como yo hablé para ustedes que hay cosas en la Biblia que yo nunca voy a predicar en un púlpito. ¿Por qué? Porque no tengo ese don. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos un don y tenemos que, no porque yo no practico, que tengo que deshacerse de aquel que tiene un don diferente lo que yo tengo. Es cumplimiento. Esto nos une, esto edifica a la iglesia. Los dones que son distintos con cada uno va a traer edificación para la iglesia. Entonces, que Dios te use. Amén. Hay cosas que ciertos pastores predican aquí que yo hablo. No, yo no predico. Yo no voy a hacer eso. Porque Dios entregó para él. Amén. Entonces, ¿cuál es el don que usted tiene? Menos el don de hablar da vida dos otros, por favor. Ese no es don. Amén. Amén. El don de Dios es para llevar gloria a Cristo, para edificar la iglesia sobre la roca que es Cristo. Si ese don no lleva a la edificación de las personas que odian a Cristo, entonces no es de Dios. Amén. No es de Dios. Y aquí encierro, aquí termino. La iglesia firme es una iglesia unida, bien unida, con distintas características, distintas culturas. Amén. Yo soy brasileño, usted es peruano, usted le gusta el ceviche, yo me encanta el churrasco, también el ceviche por si acaso. Amén. Pero la iglesia firme es una iglesia unida, que está con su fe en Cristo Jesús y nos amamos uno al otro, nos servimos uno al otro, para que el mundo nos conozca por discípulo de Cristo Jesús, para que el mundo vea que somos discípulos de Cristo. Termino aquí. Debemos, como Cristo oró por la unidad de la iglesia, no desprezamos, hermano. Por eso que yo me fui a África, y los hermanos de África tienen un estilo de adoración diferente de la nuestra. Ellos adoran diferente, pero adoran a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que respetar, porque la iglesia es fundamentada sobre Cristo. No es porque el hermano adora de una manera diferente, pero está adorando a Dios. Por ejemplo, en África les gusta mucho de... Amén. No. Pero ellos están haciendo esto, hermano, no es para el pastor. Están haciendo eso para Dios. Y si Dios recibe eso, hermano, ¿por qué que Dios dice, pare con esto? ¿Cuánto dice amén? Amén.
piense que não é seja pecado, não seja sensualidade. Ninguém está ali dançando para atrair homem. Não. Estão fazendo aquilo para glorificar a Deus, e Deus está recebendo. Agora, se você está em uma cultura que tem que quedar parado, vamos quedar parado. Amém? Quedemos parados. Não vamos querer cambiar, vamos respeitar. O importante é nós estarmos fundamentados sobre la roca. El Cristo, Hijo del Dios vivente. El único que puede edificar la iglesia. Es Él. Y nosotros sabemos, hermanos, que nosotros somos prueba. ¿Cuántos tontos? Me permite hablar tontos, sí, son tontos. Ay, cuando el misionero morir, se acabó la iglesia, Dios es amor. Ay, aquí la iglesia, Dios es amor. Mira aquí. El misionero partió, pero la roca no era el misionero, la roca es Cristo. La roca es Cristo. El misionero no nos predicó la roca, él predicó Cristo la roca. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, vamos a permanecer firme, líderes llenos del Espíritu Santo, iglesia unida. Romanos 12, 4, 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, hermano, esta hermana que es diferente de ti, ella es miembro del cuerpo de Cristo, y debemos ser unidos en Cristo Jesús. Pronto, breve, Cristo viene a buscar y llevar una iglesia firme, diferente, que no anda como el mundo anda, que no se viste como el mundo se viste, que no pratica o que el mundo pratica, que está luchando contra el pecado y viviendo la verdadera santidad de Dios, porque estamos sobre la roca que es Cristo Jesús, aleluya, y Él volverá para llevar su novia a su iglesia. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Si este mensaje fue de edificación, acepta ahora al Señor Jesús. Y si deseas conocer